اچھا نائک صاحب، آج جو عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ سر مبارک دے دیں ہمیں سر عمران خان کی والوں ضمانت، کو مبارک دیں سر، آج ہماری بنتی ہے ایٹ لیسٹ بالکل سر عمران خان کو ضمانت ملی ہے، آپ کیا کہیں گے سر؟ ریاست کا بیانیہ پٹ گیا ہے سر؟ نائک صاحب آپ کیا کہیں گے جو ضمانت ملی ہے عمران خان؟ آرڈر پڑھ کے بتاؤں گا سر انہوں نے بیل پہ رہا کرنے کا آرڈر دے دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ چیف جسٹس نے آرڈر کیا تو ٹھیک ہی کیا، چیف جسٹس نے نہیں سر، ساتھ دو جج بھی تھے تو بینچ نے کیا. سر. آپ کوئی رد عمل نہیں دیں گے؟ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. سپریم کورٹ سے آج بڑی خبر، 9 مئی کے مقدمات، 8 مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت آج منظور ہو گئی ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں ان کی رہائی کا حکم سپریم کورٹ سے جاری ہو گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، جنہوں نے آج بھرپور دلائل دیے. بیرسٹر صاحب، 8 مقدمات میں یہاں پہ جو ایک میں بڑی مشکل سے ملتی ہے، تو یہ کیا چکر ہے کہ 8 مقدمات میں ضمانت مل گئی؟ مجھے صرف مختصراً یہ بتا دیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، میرا کوئی کمال نہیں ہے جب کیس ہی کمزور ہو، استغاثے کے پلے کچھ نہ ہو، کیس میں سبسٹنس ہی نہ ہو، اور سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز ہوں، اور 300 کے قریب مقدمات رجسٹر ہو چکے ہوں، 72 سال ان کی عمر ہے. کنسپریسی کا جو کیس ہوتا ہے نا، سازش اور اما کا، ہسٹوریکلی کبھی بھی وہ کیسز سپریم کورٹ نہیں آتے. یہ عجیب و غریب کیس ہے جس میں 21 مرتبہ عمران خان صاحب کی بیلیں ہو چکی ہیں. سپریم کورٹ خود 3 بیلیں لے چکا ہوا تھا 9 مئی میں. جب سپریم کورٹ نے 3 بیلیں لے لی، اعجاز چودھری صاحب کی، امتیاز صاحب کی، حافظ فرد کی، اور وہ فیصلے جب لاہور ہائی کورٹ کے آگے رکھ دیے، تو اس کو ان فیصلوں کو توجہ نہ دینا اور ان فیصلوں کی بنیاد پہ خان صاحب کو ریلیز نہ کرنا، یہ لاہور ہائی کورٹ نے سب سے بڑی غلطی کی میری نظر میں، اپنے آرڈر میں، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 10 دن پہلے سپریم کورٹ کے یہ آرڈرز آئے ہیں. اور کیس عمران خان صاحب کا آج جب آپ نے دیکھا، مجھے موقع جب ملتا رہا کیس کھولنے کا، اول تو میں بہت کھل کے دلائل دے نہیں سکا، مگر جب اپرچونیٹی ملتی رہی تو یہی بتایا کہ عمران خان صاحب کا کیس ان سب سے بہتر ہے. عمران خان صاحب وہ لوگ تو موقع پہ موجود تھے، عمران خان صاحب تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. عمران خان صاحب تو 11 تاریخ کو سپریم کورٹ آئے. تو 2 باتیں کی جو بڑی اہم ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کہ ان کی اریسٹ آن 9 مئی اینڈ فار 9 مئی دونوں ہی انجسٹیفائڈ ہیں. آن اینڈ فار، آن کیوں ہوئی اس کی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا جس کے لیے فار 9 مئی کی اریسٹ، اور 2 سال کا دورانیہ ان کی قید کا، کوئی ایک چلان سبمٹ نہیں، کوئی ایک ٹرائل شروع نہیں، کوئی ایک گواہ ریکارڈ نہیں، گواہوں کے نام ایف آئی آر میں نہیں ہے، گواہوں نے کیا سنا اس کی تفصیل نہیں ہے. ایک ایف آئی آر میں 96 نام ہے پولیس والوں کے، 96 ان کے بیلٹ نمبر ہیں، گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر ہیں، بڑی سکون سے لکھی ہوئی ایف آئی آر ہے. آج جسٹس شفیع صدیقی صاحب نے 2 دفعہ ایک سوال پوچھا کہ 9 مئی کی ایف آئی آر ہے، 9 کی نہیں ہے، 10 کی ہے. اگلے دن جب آپ ایف آئی آر لکھتے ہو بڑے سکون سے لکھتے ہو، تو ان کے اندر سازش اور امام والے جو گواہ جن کے نام آپ بار بار سن رہے ہیں، 3 گواہ، حسام افضل اور عصمت کمال اور خالد، جہاں 96 نام آ گئے ایف آئی آر میں، وہاں یہ 3 اہم نام بھی آ جاتے تو کوئی مزہ بھی آتا، پتہ بھی چلتا کہ 2 سال کیوں قید رکھا ہوا ہے. تو آج کی جو بیل ہوئی ہے، 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے بس یہ بیل ہوئی ہے، اور اس بیل میں مینلی خان صاحب کی دورانیہ آف اریسٹ اور کہ کنسپریسی کا کیسز یا الیکٹرانک میڈیا کے کیسز آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس یہ بہتر ایڈجوڈیکیٹ ہوتے ہیں، نہ کہ بیل سٹیج پہ ان کو اتنا عرصہ گرفتار کر کے رکھا جائے. سو 8 کے 8 کیسز میں ان کی آج بیل گرانٹ ہو گئی ہے. ججز نے احتیاط سے کیس سنا، اور اس کی ایک وجہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے بہت تفصیلی سن لیا، 16 اس میں پیشیاں ڈل گئی، 10-12 صفحے لکھ ڈالے، بہت گواہوں کے بیان لکھ ڈالے، جو کہ جس کو اپریشیٹ نہیں کیا سپریم کورٹ. جی ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں ایسا کیا لکھ دیا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ فقیہ بار بار آپ کو بھی روک رہے تھے کہ آپ اس طرف نہ جائیں، اس طرف نہ جائیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے
अगर 3 सरकारी गवाहों की बुनियाद पे ज़मानत मुस्तरद की थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ज़मानत दे दी है, तो क्या आप कह सकते हैं कि उन 3 गवाहों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिस्क्रेडिट कर दिया है? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, चीफ साहब ने प्रोसिक्यूशन को रोका, वो भी रुक गए, मुझे रोका, मैं भी रुक गया, नहीं रुके तो मतीउल्लाह साहब भी रुके। तो आपने पूछा कि वो बात बताओ कि जहाँ वो सबको रोकते रहे, सब रुकते रहे, मगर मती साहब नहीं रुके, रुक जाए। मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट में, वो मेरा आपका हर प्रोग्राम में, बिल्कुल, क्योंकि क्या आपका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, इट्स वेरी पॉपुलर। और तो बात ये है कि डीपर एप्रिसिएशन, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सेंसिटिव, हसास नौयत का के मुकदमात जो होते हैं, यकीनन है। मैं तो ये बताना चाहता था कि 9 मई को खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 11 को पेश किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका मौक़िफ़ क्या था, उनका रद्द अमल क्या था? मगर सर हाई कोर्ट ने जो गवाहों के नाम लिखे कि ये 3 सरकारी गवाह मौजूद थे और उसी बेस पे जमानत मुस्तरद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको जमानत दे दी है तो इन 3 गवाहों का क्या बनेगा? अच्छा चले, अब नाउ दैट द मैटर इज नॉट सब जुडिस, आपका तजस्सुस आपको ना रहे, मैं आपको बता देता हूँ। जब वो 3 गवाह, एक तो इतने दिन वो स्पेशल ड्यूटी पे आए थे, स्पाई विटनेसेस, डिप्यूटेड, टास्क, वो 2-2, 2.5 महीने थाने ही नहीं आए, उन्होंने आके बयान ही नहीं लिखवाया। सो जब इतना डिले हो जाए और उनका नाम FIR में मौजूद ही नहीं था, और क्या साजिश सुनी, कहाँ सुनी, चक्री सुनी, ज़मान पाक सुनी, टेबल के ऊपर थे, टेबल के नीचे थे, वो सारी बातें तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया इन चीज़ों को, तो इन बातों को उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखना मुनासिब नहीं समझा कि ट्रायल प्रेजुडिस होगा। अब ट्रायल क्या प्रेजुडिस होगा? तो हाई कोर्ट ने prejudice कर दिया। ट्रायल तो जी किया, मगर फैसला फिर आज वो जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके ऊपर कुछ लिखवाई हैं बातें, वो जब फैसला सामने आएगा तो आप वो देख लेंगे। लेकिन आपको पता है, लेकिन हमें नहीं पता। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पता है, आपको नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की। लेकिन आपकी जो चैम्बर में मुलाकात हुई, ये भी एक बड़ी नई बात है कि अदालतें फैसला खुली अदालत में सुनाया जाता है, और ये अब नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है कि फ्रीक्वेंट को चैम्बर में बुला के उनसे डिस्कस किया जाता है फैसला। ये कौन सी नई जूरिस्प्रूडेंस है और क्या बात हुई आपकी उसमें? अगर तो मैं अकेला शायद जाता भी ना, अकेला जाना चाहिए भी नहीं है, केस के फ़ौरन बाद एहतियात हमने हमेशा बरती है और आज भी एहतियात है। तो इसमें सबसे पहली बात, अहमद रज़ा गिलानी साहब जो प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो मौजूद थे इस पंजाब से। इसमें जुल्फ़िकार नकवी साहब जिन्होंने आज भरपूर इन केसेस की टुथ एंड नेल इनकी अपोजिशन की मुखालफत की, आज वो भी मौजूद थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं भी मौजूद था कि मैं इमरान खान साहब को, उसका मकसद सिर्फ इस ऑर्डर को कि उसमें फैक्चुअली 8 बिलों को अमेलगमेट करके ना, क्लब करके, कि कोई उसमें टेक्निकली कोई टेक्निकल मिस्टेक उसमें ना हो, तो सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक की हद तक। अदरवाइज तो जजेस का जो हुक्म होता है, हम देखिए, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमने जो जजेस कहते हैं ना, आप उनकी बात माने या ना माने, हमें माननी पड़ती है, क्योंकि हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। सर ये बताया कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कालादम करार दे दिया? ऑफ कोर्स। अच्छा, सेटिस्फाइड हो गया? ऑफ कोर्स, ठीक है। जब उसमें कुछ नहीं रहा, और सो मच सो कि उसमें कुछ जो ज़्यादा लिखा उस पर भी कुछ वो अपने कमेंट्स और अपनी रिजर्वेशंस का उन्होंने इजहार किया। क्या किया देखिए, वो जब ऑर्डर रिलीज होगा तो आप देखिए। अच्छा, इस केस से हटके भी आपने कहा मैं अकेले मुलाकात नहीं करता, लेकिन इस केस से हटके भी आपने मामला को डिस्कस किए चीफ जस्टिस? जी, मैंने आपकी शिकायत लगाई उसमें जो हट के बात हुई वो भी इमरान खान साहब से रिलेटेड, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो वायलेट हो रहे हैं। देखें, अगर चाय पीने का बहाना मिल जाए एक प्रोफेशनल लॉयर को, चीफ जस्टिस साहब के साथ और भी लोग उसमें बैठे हो, सरकार भी हो, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, अच्छा मौका नहीं है। ये थोड़े से गिले शिकवे भी आप अपने दे दें, बता दें कि सिस्टम में हम कहाँ, जो दरख्वास्त के ज़रिए नहीं हो पा रहे, जो दरख्वास्त के ज़रिए नहीं हो पा रहे, तो क्या बात है? दरख्वास्त के ज़रिए अगर केस नहीं लग रहा तो यही बताया कि दरख्वास्त के ज़रिए केस नहीं लग रहा, तो और क्या तरीका है कि फिर कैसे केस लगेगा? एक पिटिशन होती है ना। कौन से केसेस डिस्कस हुए? अलकादिर की बात हुई ना, सिर्फ पीछे रह क्या गया है, सो एक अलकादिर रह गया। अलकादिर पे बात की है कि आप अलकादिर के केसेस नहीं लग रहे, अक्रॉस द रोड कोई पिटिशन नहीं हो रही, और मेनली जिस पर बात हुई वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान की जो वायलेशन उनकी हो रही है, जेल मैनुअल, फंडामेंटल राइट्स, इंटाइटलमेंट्स एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर,
उन्होंने पूछा फॉर एग्जांपल मैं कि फॉर एग्जांपल लॉयर्स की मुलाकातें नहीं है, फैमिली की मुलाकातें नहीं है, बहनों की मुलाकातें नहीं है, बच्चों से राब्ते नहीं है, मियाँ बीवी का आपस की मुलाकात नहीं है, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, किताबें नहीं है, मतलब डॉक्टर्स नहीं है, तो सारी बातें जिस पर उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम इस पे पॉजिटिव। सो ये मौका नहीं, एक सेकंड, ये अश्योर चीफ जस्टिस किस हैसियत में उन्होंने किया है? क्या वो कि वो सूबों को ले रहे हैं? इसको कमेटी के अंदर जो नेशनल जो पिछले दिनों ये जो आपकी जेल रिफॉर्म्स कमेटी जी है। जेल रिफॉर्म्स कमेटी के ऊपर अच्छा। जी कुछ होगा। ये जेल रिफॉर्म कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये तो हमने सुना था इस्लाहात के लिए बनाई है, क्या वो कमेटी डायरेक्शन भी दे सकती है जेल लेकिन के ये तो काम अब जब आएगा तो तभी पता लगेगा। मेरा ये सो मोटो तो नहीं मुझे लिया ना चीफ नहीं जस्टिस? नहीं सर नहीं ये सुओ मोटो नहीं तो है। शिकायत लगाने का फायदा क्या होगा? मुझे एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका मिला तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया। मैंने कहा जी हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो सिर्फ चाय पी के आ जाता और अपने कोई अच्छा, कंसर्न अब कोई गिला शिकवे ना देता तो अलकादर ट्रस्ट केस भी लग जाएगा, ये डोगर साहब को फोन करेंगे, क्या करेंगे? आई डोंट नो लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिलाई आपके सर एक केस मतलब भाई पहले बहुत ज़्यादा केसेस थे ना, कई सौ, सुबह तक कितने थे 9, अब कितने 1, बस ये इंटरव्यू खत्म तो ये कर चीफ जस्टिस ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस लगाने की भी जी बिल्कुल नहीं कराई। मैंने बता दिया है, उनका अब उन्होंने नोट कर लिया, मैंने बता दिया, यकीन दहानी मुझे कोई नहीं कराई। आज के लिए थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैरिस्टर सलमान सफदर को आपने सुना और चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई। अभी तक तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया जिसमें वाज़ेह वजूहात मालूम हो जाती कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो है इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई। मगर एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत का मंजूर होना ये पीटीआई के बयानिए की एक बड़ी कामयाबी है, जबकि जो बयानिया हुकूमत, रियासत या प्रोसिक्यूशन की तरफ से चलाया जा रहा था ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इमरान खान जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक ग्रैंड साजिश की, एक कंस्पिरेसी की, एज अ मास्टर माइंड उन्हें 9 मई का वाक़यात हुआ, तो वो इल्ज़ाम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बज़ाहिर एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ज़मानत के केसेस में जो भी फैसले होते हैं उनके अंदर जो रिमार्क्स होते हैं वो आर्जी नोयत के होते हैं और उनका ट्रायल पे कोई असर नहीं पड़ता। मगर सियासी बयानिया की हद आज का जो फैसला है इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में ज़मानत देने का, ये एक पीटीआई की बहुत बड़ी सियासी और बयानिए की फतह है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।